خوب ملما فصیح اللسان لذیذ البیان خطیب جماعت اشاعت التوحید والسنہ العالمیہ حضرت العلامہ مولانا احمد جمشید خان ہری پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی تدعوت ورکوم چراشی منگو تاستا دا قرآن دا سنت پا رنا کی الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير وزير مشير معين مقيتا مجير لا ولا زد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيلا مماثل لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़वाल नबी फूल हैं और बिदआत हैं कांटे। अक़वाल नबी फूल हैं और बिदआत हैं कांटे। हम फूलों को कांटों से जुदा करते रहेंगे। गर जन्नत में जाने का इरादा हो दवामी का, गले में तोक डाल मोहम्मद की गुलामी का। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम उलमाए किराम तलबाए इज़्ज़ाम औददी कली बाडवानो او د गिरदो नवाह न रागली मशरानो कशरानो जवानानो अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहूदा से पैगंबर दे, दा से अजमत, दा से शान, दा से रफ़ाअत वरला अल्लाह वरकड़े दे कि दा से शान और रफ़ाअत और अजमत दबल चानिश्ता। चे सुमरे शान उचते दुमर दागई सीरत उचत। सुमरे चे सीरत उचते दगुमरे सूरत उचत। और सुमरे चे सूरत उचते दगुमरे सुन्नत उचते। आलम अरवाह के अल्लाह तमाम नबियान राजमकड़ी की, तमाम रसूलान राजमकड़ी की यो डेर लोई कॉन्फ्रेंस दे तमाम अंबिया अरवाह और दसद पारा राजमदी बाडवान वाला गौर सवार ददीद पारा राजमदी कि अल्लाह ते न पदग रोज यो आहद यो मीसाक ते अखली यो वादा ते अखली। दग मीसाक और वादा कुरान नकल करे दा तासे वावरे ब्याज द अखबल मौजू नूर वाज़ेह हकुम कुरान वही वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। अल्लाह इमाद टूल नबियान वैना यो आदवाग इस्लाम यो अहदो पैमान में तिवागे सवाददा। अल्लाह लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ए जमा नबियानो ए जमा रसूलानो तासो व टूल दुनिया तज़े तासो व जहान तवर जे और बिया बज़ तासो ल किताब दर कुमा
सुन्नत बदर कुमा तासु बसर बदान तासु बसर बांधबा द नबूवत और द तिज रिसालत ताज खुद लिखीगी तासु लब किताबुना दर कौमा तासु लब सुन्नत दर कौमा फुकचरी तासु पर मौजूद गई थी तुम जाअकुम रसूलुन उलमा नास्ती तुलबा नास्ती अल्लाही रसूलुन कदे लाम बांधी द्वपी खदी सो और दीत पारबली की तनवीन वेली कीगी और दा तनवीन द्वजवरुना द्वजीरा द्वपी खचीरी दा तनवीन यौमान लरी दा असिन राजी कल दाद तनकीर द पारई कल दाद ताजीम द पारई कल दाद तकलील द पारई कल दाद तकसीर द पारई दलत तनवीन दे और तनवीन द ताजीम द पारा दे नो सल्लल्लाहु अलैहि नबियानु टूल नबियानु कता से जरी दुनिया तलाड़े किताबो सुन्नत दर्द मिलाओ शो तुम जाअकुम रसूलुन औ ब्याता सुसर राता सुखातर आए तासु प मौजूद गई के रागे सुख रसूलुन अगा अजमत वाला रसूल अगा ताजीम वाला रसूल अगा शान वाला रसूल अगा मकाम वाला रसूल रसूलुन तनवीन ताजीम द पारा दे औ चक गई मुख्तसर मानियो गोरे इमाम तफ्तानी लिखी गलत तनवीन ताजीम दाद फेले मजीयत न रुस्तु राशि न पदी के तान तनवीन पदी के ताजीम डबल शी उस्मान दादा जाअकुम फेले मजीयत और तनवीन रसूलुन बांधे द ताजीम द पारा दा न माना दा शवा ए नबियानो कचरी राग तासु पर मौजूद गई के अगर डबल ताजीम वाला डबल अजमत वाला डबल शान वाला पैगंबर नबिया बतासु सकवई या बस्तासु खबर न चलेगी या बस कवई लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन्नहु या अव्वल दाग पलास बानी ईमान रावड़े और ब्या बदाग प हर मैदान की मरस्त कवई व्यावस्था सुन चलेगी व्यावल मोहम्मद रसूलुल्लाह खबर चलेगी स्तासु कार बसई लतुमिनुन बिही तासु बपा गई बांधी ईमान रावड़े वला तंसुरुन्नहु औ दान न दची ईमान रावड़े व्यास्तासु चूटी शुआ व्यावकी नहीं नाना वला तंसुरुन्नहु व्यादमा पैगंबर का प मैदान सफा वलाड़ी औ कहानी पी वरीगी तासे बवर सराय कागा प बदर की नुता से बवर सराय कागा प उहद की प खंदक की प हुनैन की प तबूक की प हिजरत की अगा कप हर मैदान की वलाड़ी तासु बदागम रस्तक वे वला तंसुरुन्नहु तासु न तपोस कवम बाडवान वाला चिद आदम नवाख ले द ईसा रूहुल्लाह पूरी तमाम नबियानु न दावा दाग इस्तदा कि तासु बाद मोहम्मद इत्तिबा कवे दाग पशाब रवाने दाग सरब चले गए दाग दाग पर ईमान रावड़े और दाग इत्तिबा बकवे जिद नबियानु द पार पललार निश्ते नुद उम्मत द पार पललार बवियो कनवी बललार शजे द पैगंबर दे इत्तिबा ने लावा बललार निश्तरे दे इमामुल अंबिया इत्तिबा बकवे तासु तुम तूली लार बंदिशीरी द मुहम्मद रसूलुल्लाह द इत्तिबा औ दा गद सुन्नत द ताबेदार लार आजाद दा कोला वदा औ दान इमला मखतवारे इमामुल अंबिया नास्ते प महफिल की हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला नुरागे और द तौरात यो सफ़े मुंदलेदा यो वर्क़े मुंदलेदा और दग सफ़े पलास के दा देर खुशाल दे चिन्नन जम नबी अलैहिस्सलाम तब तौरात वावरों देर ब खुशाल शी माल बशाबास राकी चिरागे
इमाम الانبیاء توئی گوری داد تورات صفدا نبی علیہ السلام جواب ورنکو داد موسیٰ علیہ السلام کتاب دے نبی علیہ السلام جواب ورنکو داغ صفی تلاوت شروع کو فر لگیا دے داغ تورات تلاوت کہیں او ابو بکر صدیق دا نبی علیہ السلام مخت گوری چی گوری نو دا نبی علیہ السلام مخت غسین تکسر شو تکسر شو سیرت کتابون لکھ لی دی چی نبی علیہ السلام بچے کل غصہ شو نو دا دی دا روزو داخت چی دی دا دی ترمین زداز خالیو پا دیزے کی یو رگو کل بچے امام الانبیاء غصہ شو دا رگ براو پرسید دا غصین با دا رگ راو پرسید صحابہ با پوشو چے امام الانبیاء نندیر غصہ دے دا رگ را پرسید لے دے او مخدا سے تکسر دے صحابی ہوئی لکچ پا مخ باندے چا سر انار نہ چھوڑ کلیوی دا سے دا غسین تکسر شو ابو بکر صدیق نہ برداشت نشل خبرہ ابو بکر صدیق یم و یودم وی ساکلت کا امک یا عمر اما ترا الى وجہ رسول اللہ یتغیر اے عمر پتا باندے دے مور اجاڑی تد نبی علیہ السلام مختن گوری چے سنگ تکسر شوے دے دا غسینا فاروق اعظم چے دا ورقینا سترگی پور تکڑی او دا نبی علیہ السلام مختہ او قتل نو دا نبی روب تم رو چے فاروق اعظم ارتاو شو دا سے دا زن کنونو پا زور باندے کتو لگے او یودھم پا چغ باندے ہوئی رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بقرآن کتابا و بمحمد نبی و رسولا یا اللہ ستا پرب کی دو باندے رضائم دا قرآن پا کتاب کی دو باندے رضائم او دا محمد رسول اللہ دا نبی اور رسول کی دو باندے رضائمہ دا الفاظ بار 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 ہوئی دا نبی علیہ السلام غصہ ختم شلا مخبیا پاکپل حال کے راگے نبی کریم سوئی واورے ملگرو تاسم واورے باڑوانو والاو نبی کریم مخچے پاکپل حال کے راگے نوی واورے ملگرو موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کی شک نشت دے موسیٰ علیہ السلام پر رسالت کی شک نشت دے دا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کی اس شک نشت دے چل اللہ کتاب دے واورے لو بدع لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن الہدا کنن غشان والا کلیم اللہ امراشی موسیٰ کلیم اللہ او تاسو زمانہ مخواڑا وے اغتا نواورے اللہ دا نبرداشت کے اللہ بتاسو طول گمراہ کی سبحان اللہ تاسو طول با اللہ گمراہ کی اور امام ابن کثیر اور امام احمد ابن حنبل دا حدیث نقل کرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی لو کان موسیٰ حیاً لو کان موسیٰ حیاً بالفرض کچرنن موسیٰ علیہ السلام جوندے وے ہاں لو کان موسیٰ حیا کچر موسیٰ علیہ السلام نن جوندے وے سا مطلب دے دے لو دا لو فرضیہ دے یعنی بالفرض کنن جوندے وے مطلب دا دے چی جوندے ندے کچر نن جوندے وے سنگتی یاران وی دو منگا وی چی جوندی امدی پا قبرونو کی موزون ام کئی وہی کرنا ہوئی التاری پور کی اور آگلے پمفلیٹ زما خلاف چاپ کرے پاگے کی حوالی نکلی ہوئی صحیح ہوئی ویچی آوازی موز نکل بانگم ویلے کی اقامتم کئی او دائم ہوئی چی پجم سرا موز کئی پتہ نشتے چی مقتدیانی کم زئی تو دخو سے دماغ نہیں بیدتی خود سوئی
نبی علیہ السلام وی لو کان موسیٰ حیا کہ ننچر بالفرض موسیٰ علیہ السلام جوندے وے نلما وسعہو الا اتباع داغد پارم اس چارہ نوابی زمادتا بیدارینا اگر ہم دا خپل کتاب تلاوت نکو اگر ہم زمان دا کتاب تلاوت کو چیدہ موسیٰ علیہ السلام پبارا کی دعوئی نماتوئے تاثور منگل پارا گنجائشتے چیدہ نبی لار پریگو دا بیدعات لار اپناو کو رسومات شروع کو او دا انگریز پلارا روان شو منگل پارا کم سے گنجائشتے لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہو الا اتباع ما درتا آیتم ہوئی حدیث میں درتا ہوں میں پدی زمن کی یو مسئلہ در لحلکم علیکم قرآن ہوئی چہ طول النبیانو نمی وعدہ غست دا چہ کتاسو موجود ہوئی او آخری نبی راغے نسکاسو کاربکوئے اول لتؤمنن به پاغب ایمان راوڑے او دیم کار ولتنصرنہو او داغ مدد بکوئے نو نبی علیہ السلام خود دے نبیانو پا زمانہ کے راغلے نو او اللہ تو ان پتوا چہ دو پا زمانہ کی زمانہ نبی برازی اللہ تو پتوا نبی آئی دا وعدہ والے آوستا دائی دا نبی عظمت خودو دائی در تا دا نبی شان خودو دائی در تا دا نبی اہمیت خودو کہ اگر دمرا شان والا دے نوس چکت نبی علیہ السلام پا زمانہ کی یو نبی جوندے وے پا دی دنیا نو پاغ باندے فرض وکا نو چر آگلے وے دا نبی پلا سے ایمان راوڑے بید آغم رستا کڑے وے وپی کنوا نو چوانو دا خلق چی قیسی کے وے چی خضر علیہ السلام جوندے دے پا دنیا کی گرزی اور ادلی دی او اداغ ڈیوٹی پا دریابونو لگے دلے دا بل زی کیوں نوی پا دریابونو خوڑونو کی سندونو کی پرائی سکئی تو بس سوک لارت خطاشی اغت لارت او زنی خلق لا دا قیسہ پکی تم کی وچتا دا سے خیستا غنی اجتماعی یا دا اختر وزی دا سے خر وزی نو تاسو چرتا ناشنا سو گوینے کنا دا سے خیستا گیرہ غنی پریخی دا سے نورانی غنی مخی نو بیا دا اغا سارا سلام چکوئی نو اغا بل شانتے کن میں اغا سنگا ویدس دا گوتا ولنی سای وی دا گوتا ولنی سای میں ولی وی دا اغا نشانی دا دا چی دا اغا پا دی گوتا کی اڈو کے نشتی نو چی اللہ سمورلو گوتا کی اڈو کے نو پوشے چی خضر علیہ السلام دے خو خلقو سر میلاوی دلو لرازی دا تگرزی او ډېر قصې مشهور دي البته په زموږ علاقه کې یو ودا پلان کې سره ډېر لوی بزرګ دی مې ولې وی خضر علیہ السلام سره درې ځله ملاقات شوه سو ځله الله ما وی دروغ وی لعنتیان په قرآن درو په نبی باندې درو زکا چی خضر علیہ السلام دا اللہ نبی دے او داغے باندے دا فرضو چی داغے پا زمانہ کی نبی راغلے نو نبی علیہ السلام خوالا براغلے خو اللہ گواہ دے چی نا پا بدر کے راغلے دے نا پا احد کے راغلے دے نا پا خندق کے راغلے دے نا پا ہجرت کے راغلے دے نا پا فتح مکہ کے راغلے دے نا نبی علیہ السلام پسید جمی ملا راغلے دے نا داختر ملا راغلے دے او نا حج لراغلے دے امام الانبیاء خوالا نو زوے ماں چدا بدتی دروغ ہوئی چدا امام الانبیاء خوالا خون نرازی او دی پلیت خوالا رازی عجیبہ خلق ندی دا ٹول دروغ دی دا سدی دا دروغ دی دا دی قرآن نا خلاف دی خواہ نو عرض میں دا کہو چے امام الانبیاء بارک دا ٹول نبیانو نوادا غستلے شویدہ تاسے بداغ اتباع کوئے او منگتا قرآن سوئی
منتداوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے خلقو زما دا خوب پیغمبر دا ستاسو دا پارا دا بہترین نمونہ دا دا کیناستل دا پاسیدل دا غم دا خادی دا عبادت دا تلاوت دا رفتار دا گفتار دا سیرت دا صورت دا کردار دا رفتار دا نماز دا نیاز دا زکاة دا تلاوت دا محنت دا مشقت دا جہاد در ہر انداز دے دا ستاسو دا پارا بہترینا نمونہ دا چه سنگا زما محمد کڑی دی تاسو دغ شانت کوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ دا اللہ ورطا غور ویل دی بہترین ورطا ویل دی او دائیون ویل دی کہ زما سر مینا کوئے او زما محبوب جوڑے دل غوارے دا چا محبوب دا اللہ محبوب جوڑے دل غوارے نو فتبعونی یحببکم اللہ زمان پیغمبر اتباعو کئے نو دا اللہ با محبوب شے اللہ با در سر محبت کوئی اولاد داو گر اللہ وی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ وی وارے دا کائنات خلقو چاہتی دا محمد اطاعتو کو نو پوشوئے چی دا زمان دا اللہ اطاعت کرے دے اللہ وی چی پوشے دا زمان اطاعت کرے دے سومر لئے خبر دا نندوا دا پروگرام دے خلق خوب ودنوں کی گڑا گانے کئی ڈمان گڑئی کھڑے گناہ چلی گی لوے بربادی پدے معاشرہ کی شروع